अस्सलाम वालेकुम रिफत। वालेकुम सलाम। फहद जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक रिफत, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, और स्पेशली इस मौके पर जबकि कश्मीर की जो है जंग आज़ादी या कश्मीर की जो स्ट्रगल मूवमेंट है, कश्मीर की आज़ादी की जो मूवमेंट है, वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट यू नो मोमेंटस इवेंट, मोमेंटस टाइम पे है, हिस्ट्री के दौर में है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि रिफत वानी कौन है और इसका कश्मीर से कहाँ से ताल्लुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरहत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे एजाज़ बख्शने के लिए कि मैं आपके साथ बात कर सकूं और मैं अपने बारे में भी बता सकूं, अपने वतन के बारे में भी बता सकूं, और तमाम सुनने वाले जितने भी हमारे मोअज़्ज़िज़ लोग हैं उन सबको मेरी तरफ से, जो दुनिया में कहीं पे भी सुन रहे हैं, उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई एक आम सी लड़की हूँ, रिफत वानी, सब नाम से जानती ही हैं। और मेरा ताल्लुक जो है, मेरी पैदाइश जो है वो हुई है त्रहगाम, एक डिस्ट्रिक्ट कपवारा है हमारा, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। और त्रहगाम से मेरा ताल्लुक है, और त्रहगाम इज फेमस फॉर मकबूल बट शहीद। और इससे ज्यादा तो मेरा तारुफ बनता नहीं है। एक आम मजदूर की बेटी हूँ, और कोई लाइफ में कुछ इतना बड़ा किया नहीं कि मैं अपनी वो बयान कर सकूं। बस एक कोशिश जारी है अपने वतन के लोगों की जो हालत है उसको देखते हुए, अपने जो लोगों को सफर करते हुए देखते हुए, मुझे लगा कि अगर मुझे खुदा ने किसी जगह पे पहुंचाया है तो इसका भी कोई मतलब होगा, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। और ये तो अपने लिए तो हर इंसान जी लेता है, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं बचपन से मैंने मेहनत की, पढ़ा, जॉब साथ में पढ़ाई भी करती रही, जॉब भी की। तो मुझे ये था कि ये मुश्किल नहीं है अपने लिए जीना या अपनी फैमिली के लिए अर्न करना, उनके लिए जो है उनको कंफर्ट देना। तो ये तो हर कोई करता है, इसमें कुछ नया नहीं है। वो क्या किया जाए, एक खालीपन सा होता है ना आपके अंदर। इतना सब कुछ करने के बाद आप बड़े जो है, मैं बड़ी सादा सी इंसान हूँ, मुझे कोई कपड़े शपड़े पहनने का इतना कोई खास शौक नहीं है। बड़े सस्ता लिबास पहनना मुझे पसंद है, ज्वेलरी वो बाकी लड़कियों की ख्वाहिशात होती हैं, ये सारी चीजें मुझे थी नहीं। तो मेरा, क्योंकि अब मैं 6 भाइयों के साथ पली बढ़ी हूँ, इकलौती बहन रही हूँ उनकी, तो वो मेरा जो है ना कोई रहा नहीं लड़कियों वाला वो कि जो है ना बनाओ सिंगार और ये सारी चीजें। तो हमेशा जब भी मैं मसलन जो मैं इंग्लैंड गई पढ़ने के लिए, मैं तब में जॉब कर रही थी, तो अप्लाई किया। तो वहां पे भी मैं यही हमेशा सोचती थी, मतलब मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। तो फिर उसी पढ़ाई के दौरान ही मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद चूंकि एक दूसरा फर्द आपकी जिम्मेदारी ले लेता है, तो मुझे थोड़ा वक्त मिला सोचने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। और उसी असना में बुरहान वानी की शहादत हो जाती है, और जैसे ही बुरहान वानी की शहादत होती है तो मैंने देखा कि मैं तो इतनी बेहतरीन जगह पे बैठी हूँ जहाँ पे खुदा ने मेरे लिए धूप, छांव, बारिश, हर दुनिया की फैसिलिटी रखी है। बिजली नहीं जाती, पानी का मसला नहीं है, हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है, तालीम की बेहतर मौके, हर चीज है। मैंने जब देखा, क्योंकि मुझे बहुत अरसा हो चुका था अपने वतन से दूर, तो मुझे एकदम से फील हुआ, मैंने कहा ये मेरी कौन सी जिंदगी है कि मेरे लोग जो है इतने परेशान हाल हैं, वो इतनी मुसीबतों का शिकार हैं। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो सिर्फ अपने लिए जी जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बुरहान वानी की शहादत से पहले एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें मेरे चाचा का जो बेटा है वो शहीद हुआ था। तो मुझे जो है ना तब से 2014 जो है ना, मुझे थोड़ा सा वो हो गया कि नहीं, कहीं जाके रुकना है लाइफ में। तो बस पहले थोड़े थोड़े छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखती थी। उसके बाद ये जब जिस दिन बुरहान की शहादत हुई, तो जब मैंने देखा कश्मीर का हाल, और वो मैंने जब वो न्यूज और वो जो रिपोर्ट सामने आई ना, तो उसने मेरा दिल दहला दिया। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया अपने वतन के लिए। मैं जिस सरजमीन में पैदा हुई हूँ, मेरा जो जिस्म है, जिस मट्टी की खमीर है, उसके लिए तो मेरा कोई हक बनता है। कुछ मैं अगर कुछ बहुत नहीं कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत एफर्ट होनी चाहिए मेरी तरफ से।
تو میں نے پہلا اپنا ویڈیو بنایا, ویڈیو پیغام جاری کیا اپنے لوگوں کے لیے, میسج دیا کمیونٹی کے لیے. وہ بہت وائرل ہوا, اور میں جس فیملی میں میری شادی ہوئی ہے وہ بہت سخت لوگ ہیں. وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں, اور ہمارے ہاں تو کلچر ہے دوپٹہ رکھنے کا, لیکن وہ تو فل پردے والے لوگ ہیں. تو میرے لیے بڑا مسئلہ تھا, میرے ہسبینڈ کا بھی, اور میرے ہسبینڈ کو مسئلہ تھا ان کی فیملی سے, وہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن بس اپنے ہسبینڈ سے جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں پوری رات رو رہی ہوں پچھلے 2-3 دن سے, انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ جو ہے رونے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, تو ٹھیک ہے آپ اپنے جو ہے اس کو, میری عزت کو جو ہے برقرار رکھتے ہوئے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ کام کریں. تو اب کام کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے, اب میں کہوں کہ میں بہت ہی قابل شخصیت ہوں, بہت ہی انٹلیکچوئل ہوں یا کچھ ہوں, تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا. سوشل میڈیا کا مجھے کچھ پتا نہیں, کیونکہ ساری زندگی جو ہے جاب اور اس چکر میں تھی, تو وہ پڑھائی, اور مجھے پتا نہیں تھا کہ میں کروں کیا, کوئی راستہ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. تو بس اللہ کا نام لیا, ویڈیوز بنانا شروع کی, بس ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنا آرٹیکل لکھ لیتی ہوں تھوڑے بہت, بس اسی پہ شروع کیا. اور اللہ نے جو ہے نا, وہی کہتے ہیں کہ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے, آپ میں نے سیکھا اس سفر میں بہت, یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سیکھا ان 4 سالوں میں, اور بہت غلطیاں بھی کی. ظاہر بات ہے میں تھوڑی سی جذباتی ہوں, اور اپنے وطن کو لے کے تو بہت ہی زیادہ جذباتی ہوں. ابھی کل جو ہمارا وہ بچے کا انسیڈنٹ ہوا, آپ یقین کریں کہ خدا کی ذات گواہ ہے کہ میں پوری رات, کل صبح سے لے کر ابھی تک میں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سنی, پوری رات جاگتی رہی ہوں. مجھے جو ہے نا بار بار, میں میرے خیال سے کوئی 1000 دفعہ تو میں نے اس بچے کا وہ انٹرویو سنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو میرے ہسبینڈ مجھے بار بار یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ملتا ہے ایسا سن کے. میں کچن میں کام کر رہی ہوں, میں اس کو دیکھ رہی ہوں, سن رہی ہوں, میں کہتی ہوں کہ اس کی جگہ میری بیٹی ہوتی ایسا. تو وہ چیزیں جو ہے نا مجھے فورس کرتی ہیں ہمیشہ, اور وہ مجھے میرے اندر ایک غصہ پیدا کرتی ہیں. مجھے پتا ہے کہ میرا غصہ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا, یہ میرے جلنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا, لیکن وہ مجھے بوسٹ کرتی ہیں وہ چیزیں. جب میں دیکھتی ہوں, جب میں اس طرح اس پہ ریئیکٹ کرتی ہوں, جو بوسٹ کرتی ہیں کہ نو, آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار مائی مدر لینڈ, میرا حق بنتا ہے. بہت جگہ پہ ڈپریس ہو جاتی ہوں, بہت ساری جگہ پہ لوگ ڈیگریڈ کرتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ اپنی کریج کو جو ہے دوبارہ سے وہ کرتی ہوں. میں کہتی ہوں نہیں, یہ تو چاہتے ہی میرا حوصلہ توڑنا ہے, مجھے دور کرنا چاہتے ہیں میرے جو ہے میری تھاٹ سے. تو میں نے تو ان لوگوں کے کہنے پہ کام شروع نہیں کیا, یا ان لوگوں کے بولنے سے تو میں نے بولنا شروع نہیں کیا. تو مجھے ان لوگوں کے کہنے سے بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے. مجھے جو صحیح لگتا ہے, جو میری اپنی ناقص سوچ میں جتنی جو مجھے بہتر لگتا ہے, مجھے وہ ایفرٹ جو ہے وہ ڈالنی چاہیے. بہت پھر خوبصورت باقی آپ کو بات پتا ہے, بہت I'm a بات کی housewife. بہت خوبصورت بات کی رفت جی آپ نے, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غصے میں اور زیادہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور شاید اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ آپ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے, یا آپ کو کسی چیز کو ایشوز جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس کو ریزالو کرنا چاہیے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کرنا چاہیے, تو آپ اس غصے کو کسی پازیٹیو امپیکٹ کی طرف کریں. کہ آپ ماشاء اللہ آپ بلاگز لکھتی ہیں, ویڈیوز بناتی ہیں, بلاگر ہیں. اس کے علاوہ پھر آپ کی جو ویڈیوز اور آپ کی جو بلاگ جو آپ لکھتی ہیں, اس کا امپیکٹ آتا ہے, اس کی امپیکٹ ہوتی ہے, اس کا ایک ضرور رزلٹ بھی آتا ہے. تو رفت جی مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو ہے آف کورس یہ جو ہے یہ باتیں اور کانورسیشن ہماری آپ کے ساتھ جاری رہیں گی کہ کیسے آپ اس غصے کو, اور ولاگنگ کیسے کرتی ہیں اور ایسا کی چیزیں. لیکن یہ میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ اس اسٹرگل میں جب آپ نے شروع کیا, تو آپ نے کسی کو کوئی انسپریشن لی, یا کوئی آپ نے مینٹر اپنے آپ کو کیا ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنا یہ جو غصہ ہے, یا یہ جو اپنے اندر جو تڑپ ہوتی ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے, چاہے وہ وطن کی ہو, چاہے وہ کسی ایشو کے حوالے سے ہو. اکثر لوگ ہیومن رائٹس کو جب وائلیشنز یا کچھ ایسا ہونے دیکھتے ہیں, تو اکثر وہ اس کو کسی نہ کسی کنورژن میں کرتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی مینٹر یا کوئی نہ کوئی بوسٹر آپ کے ساتھ ضروری ہوتا ہے. تو مینٹر زندگی میں یا گائیڈنگ فورس ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور آپ کے لیے آپ کو کس نے اتنا گائیڈ کیا کہ آپ اپنا سارا غصہ اور انرجی جو ہے اس طرف لے جائیں, تاکہ اس کا کوئی امپیکٹ نکلے, جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں.
جی، اصل میں یہ ہے نا کہ میری بدقسمتی رہی ہے، کبھی اپنے والد صاحب کے ساتھ رہنے کا موقع نہیں ملا، تو ساری زندگی انکل نے ہی، انہوں نے مجھے، ان کے 4 بیٹے ہیں، انہوں نے مجھے بیٹیوں کی طرح پالا ہے. میری شادی میرے انکل نے ہی کر، میرے پھوپھا جی جو ہیں، میری پھوپھی کے شوہر جو ہیں پھوپھا، اور ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، تو اکٹھے ہی ہم رہے ہیں. ابھی بھی میری والدہ جو ہیں انہی کے ساتھ رہتی ہیں. تو زندگی بڑی عجیب سی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو دل میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو لائک آپ کے وطن کا ڈسپیوٹ ہے، آپ اپنے میں آئی واز جسٹ 4 years old جب ہمیں کشمیر چھوڑنا پڑا. تو مجھے نہیں پتا کیوں چھوڑا، جیسے کل اس بچے کو، اس کو نہیں پتا کہ اس کے جی نانا جی کو پتا. کیوں مار دیا. مجھے بھی، میں بھی 3 ساڑھے 3 سال کی تھی، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا، کیا ریزنز تھے میرے پیرنٹس کے جو ہے نا مائگریٹ کرنے کے. مجھے یہ پتا تھا کہ میرے والد جو تھے بڑے ایکٹیو تھے فریڈم موومنٹ میں، اور وہ جیل وغیرہ وہ کاٹنا اور وہ ساری چیزیں، ان کو ٹارچر، اور پھر ان کے ساتھ بہت سارے مسائل تھے. تو یہ ساری چیزیں تو میرے لیے کچھ وہ نئی نہیں تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں ان کے ساتھ رہی نہیں. لائک وہ کرتے ہیں، میری پوری فیملی جو ہے اس میں، میرے ماموں سب لوگ جو تھے اس میں ایکٹیو تھے، لیکن میں سمجھتی تھی کہ یہ جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. لائک کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. میرا یہی ہوتا تھا ہمیشہ، ٹھیک ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آپ کی اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کی اپنی رسپانسبلٹیز ہوں تو آپ اپنا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے جو انکل ہیں وہ ہمیشہ مجھے ہر چیز میں انہوں نے سپورٹ کیا، وہ تعلیم ہو، وہ میرا باہر آ کے پڑھنے کا، انگلینڈ میں ایڈمیشن لینے کا ڈیسیژن ہو، ہر چیز میں انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. اور وہ جو ہے جب میں ویڈیو پہلے بنائی میں نے، تو لائک مجھے تھا کہ میں کیا کروں نا. تو میرے لیے جو ہے نا، میں تھوڑی سی لیزی ہوں لکھنے میں، تو میرے لیے جو تھا بڑا، میں نے کہا کہ بولنا بڑا آسان کام ہے، ویسے بھی بولتی بہت ہوں گھر میں، تو چلو 1 منٹ کے لیے جانا ہے لائیو، اور جا کے تب آڈیو کا نہیں ہوتا تھا آپشن. اب تو آڈیو کا بھی آپشن ہو گیا نا کہ آڈیو لائیو آپ آ سکتے ہیں، تو تب آڈیو آپشن نہیں ہوتا تھا. تو میں جو تھی نا، میں نے کہا کہ ابھی کیا کروں نا، آڈیو آپشن تو ہے نہیں، چلو آپ ویڈیو ہی جاتی ہوں. تو ویڈیو بنا دی. تو اچھا، میں نے تقریباً 2-3 ہفتے میں نے گھر بات نہیں کی ڈر سے، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول بھی بڑا عجیب تھا، تم لائیو آئی ہو، یہ ہوا ہے. تو پھر انکل کا مجھے میسج آتا ہے نا، تو مجھے سب سے زیادہ ڈر بھی انہی کا تھا، کیونکہ انہوں نے بڑے پڑھایا بھائی بھی، پیار بھی کیا. ہوتا ہے والدہ میری جو ہے نا بڑی سخت تھی، وہ اگر مجھے دیکھتی ہیں ابھی بھی میرے ساتھ پہ دوپٹہ نہیں ہے، وہ تھوڑے سے پرانے خیالات کی. ہاں تو ہاں، وہ میرے ہر چیز پہ نظر رکھتی ہیں. والدہ کا وہ بڑا تھا، میری پرورش میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے اکیلے جو ہے نا بڑا ہمیں بہت سکھایا ہے میری والدہ نے. زمانے میں اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، رسپیکٹ بڑوں کی چھوٹوں کی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو پتا ہوگا کہ پیرنٹس ہی سکھاتے ہیں آپ کو. تو 1 ہفتہ جو ہے، 2 ہفتے، 3 ہفتے ہو گئے میں گھر بات نہیں کر رہی ہوں. مجھے فون کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں میری والدہ کا میسج آتا ہے، اگر آج تم نے فون نہیں اٹھایا تو بس تمہاری خیر نہیں. اور اس کے بعد نا میں نے فون اٹھایا تو کہا انہوں نے کہ تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو. تو میں نے کہا ڈر کے مارے نہیں اٹھا رہی ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ وی آر ریئلی پراؤڈ آف یو، تم نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، تم اپنے وطن کے لیے کر رہی ہو، یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اور ہم تو کچھ نہیں کر پا رہے، اگر تم کر رہی ہو تو ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. تو بس وہاں سے ہوا. اور ابھی بھی کبھی بھی مجھے کچھ بھی ہوتا ہے، میرے انکل جو ہیں وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، اور بہت اچھی کشمیری لکھتے ہیں. وہ ٹیچر ہیں، خود پروفیسر ہیں وہ. جی، تو وہ مجھے سکھاتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں. کبھی کچھ مجھے پوچھنا ہو تو ان سے مشورہ ضرور کرتی ہوں. تو وہ ایک میری انسپریشن ہے، اور بہت ہمیشہ ہر جگہ پہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. تو اچھا رفت جی، یہ بتائیے، ہم بہت زیادہ آپ اور میں ایک کامن ہماری جو چیز ہے، ہمارا وطن ہے کشمیر، ہمارا وطن ہے. آج کل کے جو حالات اور جن 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 مشکل حالات سے ہم سب گزر رہے ہیں وہاں پر، بہت سارے لوگ شاید اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، زیادہ پڑھتے ہوں گے، لیکن کیونکہ آپ وہاں سے تعلق بھی رکھتی ہیں، آپ کی گہری نظر بھی ہے، تو اس وقت کشمیر کی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کیا ہے، اور اس کی ڈائمینشن کس طرف ہے. اور پھر میں کچھ مزید سوالات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ان لوگوں کے لیے جو کہ ہمیں سن بھی رہے ہیں. they might be listening to us from anywhere across the world, who might also want to know about the recent happenings in Kashmir.
and why Kashmir, why it is so important for us, those people who are from there, and how important for them is to raise voice from about the people as well. So my question from you would be all about Kashmir. Why Kashmir is so important for us? یہ بڑا عجیب سا سوال ہے کہ وائی کشمیر از سو امپورٹنٹ فار اس. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی جرمن سے پوچھیں گے وائی جرمنی از سو امپورٹنٹ فار یو, ٹھیک ہے, آپ کسی پاکستانی سے پوچھیں گے کہ وائی پاکستان از سو امپورٹنٹ فار یو, یا کسی انڈین سے پوچھیں گے. آپ دیکھیے کل ایسا ہوتا ہے اس چھوٹے بچے کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوتا ہے, ہاؤ انڈینس آر ڈیفینڈنگ دیئر کنٹری, ہاؤ دے ڈیفینڈ دیٹ بروٹیلٹی. آج کل جو ہے نیشنلزم جو ہے وہ دیٹ از اباؤٹ دین ہیومینٹی, وہ ہو گیا ہے, وہ والی بات ہو گئی ہے. اب میرے لیے جو ہے انسانیت بہت میٹر کرتی ہے, چاہے وہ کسی بھی انسان کی جان ہو, چاہے وہ ہمارے کشمیر کے اندر جو ہے وہ کشمیری پنڈت ہو, وہ سکھ ہو, وہ بدھسٹ ہو, یا وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, مجھے ایکولی اس کا پین جو ہے وہ فیل ہوگا. تو میرے لیے جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے میرا وطن, وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی زندگی, ان کی سیکیورٹی, ان کے رائٹس, ان کا ہنسنا, ان کا بولنا, ان کی ایجوکیشن. آپ دیکھیے پچھلے 11-12 مہینے میں 11 مہینے ہو گئے ہیں, 11واں مہینہ چل رہا ہے, 5 تاریخ پورے 1 سال ہو جائے گا, دے آر انڈر لاک ڈاؤن. ٹھیک ہے, ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم تباہ ہوا, ہمارا جو ہے اکانومی ہماری تباہ ہوتی ہے, ہماری جو ہمارا بچوں کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے. تو پھر آپ دیکھیے تو کیسے امپورٹنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آئی نو بہت سارے لوگوں کے لیے شاید بہت ڈیفیکلٹ ہوگا اپنا جاب, اپنا کیریئر, اپنا گھر اور ان سب چیزوں کو مینٹین کرنا, لیکن وہاں پر آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں, میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری معاشرتی, اخلاقی, ہماری جو حب الوطنی ہے اس کا بھی امتحان ہے کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگ نکل کے سامنے آتے ہیں, اور میں کوئی بڑا, مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے ابھی تک, یا میں کوئی بڑا کام کر رہی ہوں. صرف مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اکیلی ہوں, اور میں جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, میں کسی تنظیم کے ساتھ نہیں ہوں, کسی آرگنائزیشن کے ساتھ نہیں ہوں, میں جو بھی کرتی ہوں بالکل اکیلے وہ ساری چیزیں میں کر رہی ہوں. تو بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ ہر انسان کی, ہر ایک زمین کا ایک قرض ہوتا ہے, جیسے ماں کے دودھ کا آپ کے اوپر قرض ہوتا ہے, ایسے زمین کا بھی قرض ہوتا ہے, اور یہ بہت بڑا قرض ہوتا ہے, کیونکہ آپ اس خمیر سے پیدا ہوئے, اور اسی مٹی میں آپ کو دفن بھی ہونا ہے, اس میں آپ کے آباء و اجداد دفن ہیں, آپ نے وہاں سے جنم لیا ہے. آپ کی جب, اگر آپ, میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں کہیں پہ بھی رہتے ہیں, اگر آپ اپنی زمین کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے نا, آپ دنیا میں کسی کے ساتھ, نہ اپنی اولاد کے ساتھ سنسیئر ہو سکتے ہیں, نہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سنسیئر ہو سکتے ہیں, نہ اپنے پارٹنر کے ساتھ, نہ دنیا کی کسی چیز کے ساتھ. سنسیئرٹی جو ہے وہ آپ کی سب سے پہلے آپ کی مٹی کے ساتھ ناپی جاتی ہے. جو وطن آپ کو ایک پروٹیکشن دیتا ہے, آپ کو زندگی دیتا ہے, جو آپ کے, جس سے آپ کا نام جڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہم باہر یورپ میں ہوتے ہیں, کہیں پہ بھی اگر میں جرمن ہوں تو مجھے لکھا جائے گا کشمیری جرمن, ٹھیک ہے, یا انگلینڈ میں ہوں گے وہ لکھا جائے گا برٹش کشمیری اور سم تھنگ, تو اسی طرح جو ہے کہیں پہ بھی آپ جائیں گے تو آپ کی نیشنلٹی آخر تک آپ کے ساتھ, میں مر بھی جاؤں گی لوگ کہیں گے کہ رفت وانی فرام کشمیر, ٹھیک ہے, وہ نہیں بولیں گے رفت وانی فرام جرمنی. ٹھیک ہے, میرا اوریجن وہی ہے, میری پہچان ہے وہ. میں اس سے بھی بڑے لیول پہ کہیں چلی جاؤں, چاند ستاروں پہ بھی چلی جاؤں, پھر بھی میری خمیر وہی ہے, مجھے دفن وہی ہونا ہے, اور اس مٹی کا مجھ پہ قرض ہے. تو وہی اس قرض کا جو ہے نا, میں ایک چھوٹا سا, بلکہ ریت کے ذرے کے برابر بھی میری کوشش نہیں ہے, لیکن پھر بھی I'm trying my level best. اچھا رفت جی, یہ بتائیے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے کشمیر میں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا بہت سختی سے, بروٹیلٹی سے, ان کی بے شمار, ان کی ایک اینڈلیس داستان ہے, جو کہ بتانے لگیں تو شاید یہ پروگرام کیا, یہ دن کیا, یہ سال ختم ہو جائیں گے. اور ابھی بھی دیکھیں پورا سال ہو چکا ہے. آرٹیکل 370 کے بعد ان کی جو سختیاں ہیں, ان کی جو بروٹیلٹیز ہیں, ان کی جو شہداء کی ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ کیا سچویشن اس وقت کشمیر میں
पनप रही है और कश्मीर के लोग क्या समझते हैं कि उनका वो क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा कश्मीर की जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में ज़रूर बताइए। देखिए, पहले तो हमारा ये था कि थोड़ी सी जो आर्टिकल 370 था ना, था तो वो नाम का ही, ठीक है, लेकिन वो एक ढाल थी हमारी। लेकिन जब इन्होंने आर्टिकल 370 को रिमूव किया ऑन 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद जो सिचुएशन थी ना वो सरासर बदल गई। और अगर आप ग्राउंड लेवल की बात करें, जो लोग इंडिया को सपोर्ट करते थे, मींस जो मुफ्ती फैमिली हो गई, जो अब्दुल्ला फैमिली हो गई, या और जो फैमिलीज थी जो 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 इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते थे, तो इंडिया ने मैसेज दिया, यू नो, वी डोंट नीड यू। हम तो एक रेजिस्टेंस लीडरशिप की बात करते हैं, गिलानी साहब की, यासीन मलिक साहब की, मीर भाई साहब की, शबीर शाह साहब हो गए, अब्दुल गनी लोन साहब हो गए, या जो भी लीडर थे या जो गुजर चुके हैं या अभी जो मौजूद हैं, उनकी हम बात करते हैं, तो वो एक कॉज के लिए लड़ रहे थे, फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे या लड़ रहे हैं। उनका तो बनता है कि भाई आप सेपरेशन चाहते हो, लेकिन जो इंडिया के लिए लड़ रहे थे, तो वहां से एक मैसेज डिलीवर हुआ टू द होल वर्ल्ड कि इंडिया को कश्मीरी नहीं चाहिए, स्पेशली कश्मीरी मुस्लिम, ठीक है, उनको नहीं चाहिए। और ये देखिए, जो कौमें होती हैं ना, वो बहुत पहले से प्लान करती हैं। अब देखिए 1990 में इन्होंने जो कश्मीरी पंडित एपिसोड किया, उसका पूरा मास्टरमाइंड जो था वो था जगमोहन, और उसका ब्लेम जो है वो डाला कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर, उसको कैश किया 2019 में आके, ठीक है, लोगों के दिलों में पुख्ता किया, यूनाइटेड नेशंस में उसको हाईलाइट करते कि जेनोसाइड किया। हालांकि उसी दिन कश्मीरी पंडित से ज्यादा, मैं उस किलिंग को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, वो हमारे लोग थे, वो उस वतन का हिस्सा थे, उस वतन का हिस्सा हैं और रहेंगे। वो जमीन जितनी मेरी है उतनी ही एक कश्मीरी पंडित की भी है। लेकिन वहां पे जो कुछ कश्मीरी पंडित भी थे, वो भी जो है उनके झांसे में आ गए, वो भी बिक गए, ठीक है, और उन्होंने उसको जो है अपने ही लोगों के अगेंस्ट जो है उसको इस्तेमाल किया। अभी ये सिचुएशन है कि इंडिया ने वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस लाना शुरू कर दी हैं, ठीक है, और उससे जो है अब कश्मीरी पंडित जो है वो डर गए हैं कि यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हुआ तो ये हमारे लिए भी नुकसानदेह है। तो अब कश्मीरी पंडित जो हैं वो इसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं कि नहीं, हमें ये डेमोग्राफिक चेंज जो है वो मंजूर नहीं है। तो इंडिया ने पूरा एक जो प्लान किया फ्रॉम 90 से लेकर 2090 तक, वो प्लान ऑलरेडी बना हुआ था, जिसको उन्होंने जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना उसको परफॉर्म किया या उसको जो है एग्जीक्यूट किया। और उसके अलावा जो है आप देखें, उनका शुरू से ये है कि जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ जो है अपना मीडिया बड़ा उसको वोकल किया, उसको जो है एक कॉन्स्पिरेसी के लिए जो है ना यूज किया, और उसको कहा कि ये पाकिस्तानी सेंटिमेंट रखते हैं, अपने लोगों के दिलों में जो है ना कश्मीरियों के लिए नफरत पैदा की। तो बहुत बड़े लेवल पे इंडिया ने गेम खेली, और उसका नतीजा आज ये है कि पर डे आप देखेंगी कि 5-6 लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, और कल का इंसिडेंट जो था उसकी कड़ी है। अभी मैं लाइव आने से पहले, जैसे मेरा, आई एम सॉरी, मैं 5-10 मिनट लेट भी होगी, मैं उसके लिए माफी ख्वाह हूँ। वैसे मैंने 6:01 पे ज्वाइन कर लिया था आपको इतनी भी लेट थी, 1 मिनट लेट थी, लेकिन लेकिन अब देखिए जो कल का इंसिडेंट भी होता है ना, और अभी जब मैं लाइव आई हूँ, कल के इंसिडेंट पे तो मैं बाद में बात करती हूँ। जब मैं अभी लाइव आई तो उससे पहले मैंने एक न्यूज देखी, मेरा जो न्यूज का ग्रुप है उसमें, कि 4 लोग जो है कुएं में गिर गए एट अ टाइम, 4 लोग, उनकी डेथ हो गई। कैसे? मतलब दिमाग मानना चाहिए ना। फिर हमारी जंगलों में से लाशें मिलती हैं, ठीक है, वो गुम हो जाते हैं, 2 दिन 4 दिन के बाद लाशें मिलती हैं, दरिया में से हम लाशें उठा के लाते हैं, ठीक है, और हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरा 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 दिल नहीं एक्सेप्ट करता इन सब चीजों को। मुझे ये प्री प्लान जेनोसाइड लग रहा है। मुझे जो आज भी जो 4 लोग इसमें गए हैं कुएं में गिर के, जो जिनकी डेथ हुई है, मैं नहीं मानती कि ये खुद गिरे होंगे। 4 लोग एक साथ कैसे गिर गए, और वो भी जवान, सारे चारों जवान, अच्छे जवान, कैसे गिर गए 4 के 4 लोग?
ٹھیک ہے. اسی طرح جو دریاؤں میں سے ہم ڈیلی لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں, وہ اس کے بعد جو ہمارے, اگر آپ لوگوں کی آپ سچویشن دیکھیں, آپ اس کے اوپر اگر رپورٹس پڑھیں, تو ہمارے لوگ جو ہے وہ اسٹریس میں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو ہے اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ لے رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی الارمنگ چیز ہے. وہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. اور جو وہاں پہ جو ہماری خواتین ہیں وہ خود کو سیکیور فیل نہیں کرتی. کوئی میرے ماموں سے کچھ دن پہلے میری بات ہوئی چھوٹے ماموں سے, تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں ڈر لگتا ہے باہر نکلتے ہوئے. کہتے ہیں ہم آگے پیچھے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ہم گھر واپس پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے. تو یہ سچویشن وہاں پہ جو ہے نا, وہاں پہ انڈیا نے وہاں پہ وہ کریٹ کر دی ہے, لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرنا, یہ ساری چیزیں. لیکن پھر بھی ہیڈس آف ٹو مائی پیپل, میرے جو لوگ ہیں ان کے اوپر, کہ وہ پھر بھی جھکتے نہیں ہیں کسی بھی صورت ان کے سامنے, ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں. اتنا سب کچھ آپ دیکھیے, 11 مہینے میرے خیال سے کورونا کی وجہ سے 1.5-2 مہینے کہیں یہ لاک ڈاؤن رہے ہیں پوری دنیا میں, اور اس سے جو نا لوگ اتنے پریشان تھے. اب دیکھیے جو 2010 سے مسلسل لاک ڈاؤن کا سامنا کر رہے ہیں, مسلسل, تو ان کی کیا حالت ہوگی. پھر اس کے بعد جو شہید ہوتے ہیں, جب ان کے گھر والوں کو ان کے جنازے نہیں دیے جاتے, وہ انڈین آرمی خود ان کو دفنا دیتی ہے. ٹھیک ہے, ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. پھر جو ان کی لاشیں مسخ کی جاتی ہیں, جو ہماری پراپرٹی کو ڈیمیج کیا جاتا ہے, جو ہمارے 11 مہینے سے اسکول بند ہیں, یونیورسٹیز بند ہیں, کالجز بند ہیں, بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کی ڈپریشن کا آپ اندازہ کریں. پھر اس کے اوپر جو ہے آپ باہر سے لوگوں کو لا کے بسا رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو اور انسیکیور کر رہے ہو. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ انسیکیور کر رہے ہیں, یہ ان کو جو ہے پنچ کر رہے ہیں, یہ ان کو جو ہے وہ اکسا رہے ہیں کہ وہ جو ہے کوئی نہ کوئی غلط سٹیپ لیں, اور ان کو جو ہے موقع ملے جو ہے ہمارے لوگوں کو جو ہے مارنے کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ورلڈ وار جو جینوسائیڈ واچ, ان کی رپورٹ جو تھی, انہوں نے بھی کہا تھا کہ دے ہیو پلانڈ سم تھنگ, یہ تو کشمیر میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ماس لیول پہ جو ہے تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ 2 لاکھ لوگوں کی جان جا سکتی ہے اس کے اوپر. انہوں نے بہت بڑی رپورٹ دی تھی, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس آئی ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹس آئی ہیں. لیکن جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ہماری طرف کنسرن ہے, وہ صرف رپورٹس مذمت اس حد تک ہے. ڈے بائی ڈے, اور ہمارے لوگ جو ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے اس کو جو ہے نا ٹیکل کرنا. ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی, اوپر سے جب آپ کی لیڈرشپ بند ہو تو لوگوں کا مورال کہیں نہ کہیں اگر ختم نہیں ہوتا تو ڈگمگا ضرور جاتا ہے. اچھا رفت جی, یہ جو اس طرح کے کانفلکٹس ہیں پوری دنیا میں, کشمیر کے سمیت, خواتین سب سے زیادہ جو ہے وہ سفر کرتی ہیں, ان کا بگیسٹ وکٹم ہوتی ہیں. اکثر اگر آپ کانفلکٹس کی سملیرٹیز بہت ساری دیکھیں تو اس میں ریپ, کلنگس, سوڈو ان کی ڈسپیرنسز, جینوسائڈس, اور اس کا سب سے بڑا جو شکار ہے یا سب سے بڑا جو وکٹم ہے وہ خواتین ہوتی ہیں. کشمیری خواتین کا دل شاید بہت بڑا ہے, ان کا جو کرج ہے, ان کے دلوں کی جو ہمت ہے وہ بہت بڑی ہے. جہاں وہ شہداء کی بیویاں ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, وہیں ہاف ویڈوز بھی ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے شوہر جو ہے وہ ہے کہاں ہیں, کیسے ہیں. ان کے بارے میں آپ بتائیے کہ ان کی اسٹرگل, اور جہاں پر ہم بہت ساری ایسی کشمیری خواتین کو دیتے ہیں آپ کے سمیت جو کہ اسٹرگلنگ اس فیز میں ہے, ان کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے کہ وہ کیا, ان کے اندر کیا ایسا ہے. اور جیسے ہم نے خمیر کی بات کی تھی, کشمیر کی, شاید خمیر میں ایسا کچھ ہے کہ ماؤں کے اندر اتنا یہ جذبہ آ جاتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اور ان خواتین کے بارے میں ضرور بتائیے جو کہ اس پوری اسٹرگل میں ہیں, ان کے نام ضرور لیجیے گا. وہ جو ہے نا کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دے آر بورن ریبلز. ٹھیک ہے, تو ہاں یہ پچھلے 30 ایئر سے ٹرم یوز ہو رہی ہے کشمیریوں کے لیے. تو ہماری خواتین دیکھیے, کوئی بھی کانفلکٹ ہوتا ہے نا, تو اس میں الٹیمیٹلی جو افیکٹ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ بچے اور خواتین افیکٹ ہوتے ہیں. کوئی بھی وار زون ہو, کوئی بھی کانفلکٹ زون ہو, وہاں پہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے خواتین اور بچوں کو ہی افیکٹ زیادہ ہوتا ہے. اور پہلے تو میں اپنے وطن کی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, جو ہمارے خواتین ہیں, ان کو میں سب سے پہلے سلام پیش کرنا چاہوں گی, کیونکہ جس بروٹیلٹی کا
मुकाबला वो कर रही हैं, आई डोंट थिंक कि दुनिया में कहीं पर भी किसी भी जगह पे खवातीन जो है वो इस तरह से मुकाबला कर पाएंगी। और जिस तरह से वो उनके हौसले बुलंद हैं, उनके बच्चे शहीद हुए, लेकिन वो एक एक घर में माओ ने अगर 4 बेटे थे, 4 बेटे भी कुर्बान किए। जिंदा मिसालें हमारे सामने हैं। अगर किसी का जो ना किसी का एक बेटा था, उसने वो बेटा भी जो है ना अपने उसके वतन के लिए कुर्बान किया है। तो ऐसी माओ को हम सलाम पेश नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जिस बहन का एक भाई था डोली को कंधा देने वाले, या जिस बाप का एक ही कांधा था जो उसके जनाजे को कंधा देता, उसने वो भी दिया। ठीक है, तो मैं तो सबसे पहले अपनी वतन की जो माएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको जो है मैं सलाम पेश करूंगी। इसके बाद हमारी औरतों ने, मेरा ख्याल से शायद ही कोई ऐसी कुर्बानी होगी जो कि नहीं दी है। आप कुनन पोशपुरा ले लें, ठीक है, 2 गांव का रेप होता है, और जाहिर बात है हमारा भी कल्चर ऐसा है कि सब लोग सामने नहीं आते हैं लड़ने के लिए, लेकिन कुछ औरतों ने हिम्मत की, वो सामने आई, वो आज तक अपना केस लड़ रही हैं। वो जानती हैं कि शायद हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि हमारे लिए इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी एक हिम्मत के साथ, एक अज़्म के साथ, एक हौसले के साथ खड़ी हैं, डटी हुई हैं, लड़ रही हैं, हालात से मुकाबला कर रही हैं। फिर वही माएं जिनके बच्चे जो हैं वो घरों में हैं, तो वो अपने आप को जो है इतनी बड़ी आर्मी के सामने, ठीक है, वो अपने बेटे को कभी भी नहीं रोकती हैं। कितनी माओं के साथ ऐसा हुआ कि जिनके बच्चे जो है इनकाउंटर में फंसे हुए थे और उनसे कहा गया कि आप इनको वापस बुलाओ, उन्होंने कहा कि मर जाना, शहीद हो जाना, लेकिन इनके सामने जिंदा नहीं जाना। ठीक है, तो ये एक माँ का ही हौसला हो सकता है। मेरी बेटी को अगर नाखून में भी जरा सी वो लगती है तो मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाती हूँ। तो सोचिए एक माँ जिसने अपने बच्चे को पैदा किया, अपने खून से सींचा, उसको जवान किया, 14 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, हमारे जो ये शहीद होते हैं इनकी उम्र इससे ज्यादा होती ही नहीं है। इस लेवल पर पहुंचाना कि जब वो आपका सहारा बन सके, एक पीएचडी स्कॉलर, ठीक है, तो उसका शहीद हो जाना, तो सोचिए उस माँ के अंदर तो कितने वो बनते होंगे। एक दफा का जिक्र है, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। एक भैंस को वो किया गया, कुर्बानी पे कहीं की गई उसकी, ये सच्चा वाकया है। तो उसका जो है ना, उसका जब कलेजा वो देखा गया तो उसमें 7 सुराख थे। तो सारे हैरान हुए, तो मालिक से पूछा कि ये क्या, इसके कलेजे में 7 सुराख? तो उसने कहा कि असल में ये हुआ था कि इसके 7 बच्चे पैदा हुए थे और 7 मर गए। ठीक है, तो आप सोचिए एक माँ, वो एक जानवर, बेजुबान जानवर, ठीक है, जिसने अपना दुख अपने अंदर रखा उसके कलेजे में। फिर आप सोचिए हमारी माओं के कलेजों का क्या हाल होता होगा। ठीक है, तो किसी भी उस पे जो है ना हमारी खवातीन ने दरेग नहीं किया। फिर वही जिनके शोहर उनसे छीने गए या जिनके शोहर आज तक लापता हैं। एक होता है ना कि एक जो हाफ विडोज है हमारी, उनका दुख बहुत बड़ा है। जब आपको पता है कि कोई मर जाता है ना, तो अल्लाह ताला दिल में सब्र डाल देता है। ठीक है, लेकिन जो जिंदा जुदाई होती है ना, जिसमें आप हाँ या ना वाली पोजीशन में हो, ये सारी जिंदगी आपको अजियत में रखता है, वो इंतजार आपको अजियत में रखता है। तो ये एक औरत के लिए सबसे बड़ा मुश्किल फेज होता है। फिर आप अपने औलाद की परवरिश करते हो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में अकेले, तो ये बहुत मुश्किल काम है। उस बच्चे, फिर बच्चों को परवान चढ़ाना, फिर साथ में ये डर कि कभी भी आर्मी आएगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे तो उन लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, वो तो कभी भी अंदर आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। वो तो उनको तो दरवाजों की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तो खिड़कियां तोड़ के अंदर आते हैं। ठीक है, उससे ऐसे में अपनी इज्जत की हिफाजत करना, अपने बच्चों की हिफाजत करना, ये फिर हमारी कश्मीर की माँ ही कर सकती हैं। आई डोंट थिंक दुनिया में कहीं और ऐसा हो सकता है, क्योंकि ना ये हमारे साथ, इंडिया का मसला ये है ना कि ना ये हमारे साथ खुल के लड़ रहे हैं, ठीक है, और ना ही खुल के हमें मार रहे हैं। ठीक है, ये हमें तिनका तिनका, तरसा तरसा के ना, ये हमारे साथ वो वाली जो है वो गेम खेल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके ना, कि ये शायद झुक जाए, ये शायद टूट जाए। आई डोंट थिंक कि इस तरह से इंडिया कभी कामयाब होगा, या इंडिया के लोगों को भी सोचना चाहिए कि एक स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर अगर गन उठा रहा है, एक माँ का अगर एक बच्चा शहीद हुआ है, वो अपना दूसरा बच्चा दे रही है,
तो सिस्टम में कहीं खराबी है, हमारी तरफ से कहीं गलती है। तो वो रियलाइज नहीं कर पा रहा इंडिया, और हमारे लोग हार नहीं मान रहे, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां वो हार नहीं मान रही हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है चलता आ रहा है पिछले 70-74 साल से। जो दोस्त हमें ज्वाइन जिन्होंने किया है, आज हमारी बड़ी ही इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन हो रही है रिफत वानी साहिबा से, जो कि कश्मीरी खातून हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया ब्लॉगर हैं, व्लॉगर हैं, और कश्मीर की आवाज़ बड़े ही यूनिक तरीके से दुनिया में पहुंचा रही हैं, शायद इनोवेटिव तरीका है। रिफत, जहाँ तक आपका ताल्लुक है, आप एक ऐसा नॉन वायलेंट वे यूज़ किया है, नॉन वायलेंट मीन आपने यूज़ किया है, और उसका इम्पैक्ट दुनिया में बहुत ज़्यादा है। आप एक खातून होने के नाते आपने अपना एक टूल यूज किया है, जैसे सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, इससे आपकी वॉइस जो है, आपने अपने वतन के लोगों की वॉइस जो है ना पूरी दुनिया में पहुंचाई है। आप वो ऐसे लोग जो, मुझे मालूम है कि कहीं आपको कहीं जब बहुत इंसान बेबस हो जाता है, वहां जाकर वो आप जो है ना बंदूक उठाते हैं या वायलेंट का रास्ता इख्तियार करते हैं। हमारे कश्मीरी लोग नॉन वायलेंट हमेशा रहे हैं, हमेशा उनको जब तक बंदूक तानी नहीं गई उन्होंने बंदूक उठाई नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद से कोई चीज इस तरह से इनिशिएट नहीं की जब तक उन्हें बिल्कुल ही दीवार के साथ नहीं लगाया गया। तो आपका जो तरीका है नॉन वायलेंट स्ट्रगल का, इसके अलावा कश्मीर में ऐसी कौन सी नॉन वायलेंट स्ट्रगल्स हैं या नॉन वायलेंट मूवमेंट्स हैं जिनकी आप मिसाल भी देना चाहेंगी? और हमें जो दोस्त सुन रहे हैं और जो दोस्त जिन्होंने अभी ज्वाइन भी किया है, आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन में शामिल हो सके। हम नहीं चाहते कि मैं और रिफत हम दोनों ही बातें करते रहे, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक हों, अपनी आवाज़ हमारे साथ शेयर करें। बहुत सारे लोग हमें सुन भी रहे हैं, बहुत सारे लोग हमसे बात भी करना चाहेंगे, हमसे रिफत से बहुत सारे सवालात भी करना चाहेंगे, आप ज़रूर पूछिए। तो रिफत, ये जो नॉन वायलेंट तरीका होता है, इसका क्या इम्पैक्ट, कितना ज़्यादा होता है, और आपको कैसा लग रहा है कि ये जो तरीका है, इससे आप अभी तक, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हैं कि 4 साल तक, तो इसकी आवाज़ आप कहाँ तक पहुँचा पाई हैं? मेरा ख्याल है कि मुझे सुनने वाले जो हैं पूरी दुनिया में जो है लोग मौजूद हैं, वो सुनते हैं, और हर जगह से, मसलन आप तक भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए से मेरी आवाज पहुंची होगी, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात है, पहली मतलब हम एक दूसरे को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आपने मुझे ऑनर बख्शा। आपने कहा कि मैं आपकी बात सुनना चाहती हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, कश्मीर के बारे में जानना चाहती हूँ, ऑन ग्राउंड रियलिटीज जानना चाहती हूँ। इसी तरह यहाँ पे मेरे बहुत सारे जर्मन फ्रेंड्स हैं, मैं कुछ जो जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ जो है एफिलिएटेड हूँ, तो वो लोग भी जो है बड़े कीनली इंटरेस्टेड थे। फिर उसके लिए जो है मैंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, तो उनको बताया, उसमें जो है जर्नलिस्ट आए। फिर इस तरह जब मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ, पहले तो मैं अपने फेसबुक पे डाल देती थी, उसके बाद जो है ना खुद लोग, जब वो बहुत वायरल हो जाते थे तो रिफत वानी सर्च करते थे, फिर लोग मुझे कांटेक्ट करते थे फेसबुक के थ्रू या ट्विटर के थ्रू। ट्विटर तो मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ये सोशल मीडिया चलाने में बहुत ही नालायक हूँ। मेरे लिए ये जो ना सारे मेरे एडमिन करते हैं, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और वैली से ही मेरे भाई हैं और बहनें हैं जिन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। एक दो लोग बस वो जो है आते हैं और उनके अकाउंट्स मेरी वजह से हमेशा ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि मैं खुद पोस्ट करती हूँ, तो मेरे अकाउंट, मेरा इतना पुराना अकाउंट जो है वो ब्लॉक होता है। तो इसी तरह जो है आपको पता है, एक से दूसरे तक बात जाती है, दूसरे से तीसरे तक। बहुत जगह पे आवाज, जैसे अमेरिका, कनाडा, मैं दुनिया का कौन सा मुल्क का नाम लूं कि जहां से मुझे मैसेजेस या कॉल्स नहीं आते। कुछ डिस्करेज करते हैं, कुछ इनकरेज करते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ मॉरली सपोर्ट की बात करते हैं, कुछ जो है वो खामियां निकालते हैं, कुछ जो है बेटर करने को बोलते हैं, कुछ जो है साथ जोड़ने को बोलते हैं। तो इस तरह जो है बहुत सारे जो है हर जगह कहीं ना कहीं जो है आवाज पहुंच ही रही होती है। ये एक नॉन वायलेंट टूल है, लेकिन ये बहुत जो मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखा था कि माय वॉइस इज पावरफुल देन योर न्यूक्लियर वेपन। और इसकी मिसाल मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि उस दिन मेरे ऊपर 4th FIR कट गई थी। तो वो मुझे उन्होंने जो जिसे FIR काटी थी, तो उन्होंने वीडियो बना के वो डाली हुई थी यूट्यूब पे और कुछ फेसबुक पेजेस पे, और कहा कि हमने इसके खिलाफ FIR काटी है, और हमने जो जर्मन एम्बेसडर है उनसे बात की है, जो इंडिया के, उनको लेटर लिखा है कि इस खातून को जो है इसको जो है अरेस्ट करवाया जाए, इसको यहाँ जर्मनी से निकलवाया जाए, या इसके पेजेस बंद किए जाए या कुछ किया जाए। तो मैंने फिर लिखा कि
अगर इनको इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो ये मेरी एक कोशिश ही है ना, तो मेरे जो है मेरा जो कलम है या जो मेरी आवाज है, वरना मैं कर क्या रही होती, मैं पूरी दुनिया की जो न्यूज चैनल्स और वो हैं, बस मैं अगर किचन में खाना बना रही हूँ तो मैं सुन रही होती हूँ कहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, मैंने वो उसको रखा हुआ है तमाम न्यूज चैनल पूरी दुनिया के, जिधर से कश्मीर का वो आ जाए तो बस मुझे पहले पता चल जाए, तो उसको जो है मैं अपने लोगों तक पहुंचाती हूँ, और उनको जो है डिफरेंट सोर्सेज नहीं ढूंढने पड़ते। मेरा ये था कि क्योंकि आजकल लोग इतने मस्त है ना, उनको चैटिंग, डेटिंग, वो जो टिकटॉक पे कोई अजीबोगरीब वो यूं करके वीडियोस बना रहे होते हैं, वो सारे उस पे जो है ना बिजी होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि चलो अगर वो 10 मिनट भी फेसबुक खोले या ट्विटर खोले तो उनके पास सारी इंफॉर्मेशन जो है पूरे दिन की वो मौजूद हो। तो ये मेरा था एक आइडिया, तो जिसको जो है कुछ मेरे साथ जो मेरे एडमिन है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी की वजह से मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ अनफॉर्चुनेटली, उनको परेशानी होगी, तो वो जो है वो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो और फिर हम जो है अपनी बात जो है दुनिया तक पहुंचाते हैं। ये एक बहुत नॉन वायलेंट टूल है, लेकिन अब देखिए जहां पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां पे बहुत सारी आवाजें खड़ी होती हैं, शुरू में दबी हुई होती हैं, लेकिन एक जब हिम्मत करता है तो दूसरे में हिम्मत आ ही जाती है। हमारी वैली में बहुत सारी खवातीन हैं, हमारी जर्नलिस्ट खवातीन हैं जो फोटो जर्नलिस्ट हैं। अभी मसरत ज़हरा को देख लें, उनकी तस्वीर कुछ वो करके उनको किया, फिर भी जो है वो अपने काम के साथ डटी रही, और अल्लाह ताला ने जो है उनके लिए रास्ता आसान किया, ठीक है, उन्होंने अच्छा काम किया था, पूरी कौम ने उनको सपोर्ट किया, इंटरनेशनली भी इंडिया पे प्रेशर पड़ा। फिर वो जो दूसरी हैं, मुझे उनका नाम से निकल गया, वो प्रेग्नेंट थी, उनको जो है वहां पे दिल्ली जेल में उनको बंद रखा गया। तो अब देखिए इस तरह के कितने हमारे फेसेस हैं। फिर परवीना अहंगर जी हैं, उनके जो बेटे हैं वो मिसिंग हैं, और वो शी इज अवार्ड विनिंग जो है वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एंड वो खुद कहती हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कुछ भी, उनको उर्दू भी सही बोलनी नहीं आती है, लेकिन वो खड़ी हुई अपने बच्चों के लिए। मिसिंग पर्सन्स की उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई वहां पे जो कश्मीर में है, और वो यूएन तक आई, यूएन ने उनको अवार्ड दिया, उनको इज्जत दी, और उसी काम की वजह से अभी इंडिया भी जब अगर उनके ऊपर हाथ भी डालना चाहेगा, उनको अरेस्ट भी करना चाहेगा, तो 10 मरतबा सोचेगा। फिर रेजिस्टेंस मूवमेंट की तरफ आते हैं। अब आसिया अंद्राबी साहिबा का नाम जो है वो देखेंगे आप, उनके नरेटिव से इनकार कर सकते हो या इकरार कर सकते हो, मगर उसका शोहर जो है वो पिछले 26 साल से जो है तिहाड़ जेल में बंद है, ठीक है, उसने अपने बच्चों की परवरिश की और अपने शोहर की मूवमेंट को आगे लेके चली, और पिछले 3 साल से वो बंद है, ठीक है। उसी तरह उनके साथ वो जो दूसरी हमारी जो है उनकी माँ बहन है, बेटी है, फरीदा बहन जी, वो भी उनके साथ तिहाड़ जेल में बंद है, और भी खवातीन बंद होगी। और फिर एक और बच्ची है हमारी 18 साल की, उसका नाम शायद इंशा मुश्ताक है, माफ कीजिएगा मुझे जो है ना लगता है मेरी बेटी ने कुछ छोड़ दिया, तो वो जो है माफ कीजिएगा, तो वो जो है उसके ऊपर जो है इल्जाम लगा है कि इसने जो है पता नहीं कहीं पे ब्लास्ट हुआ था, उसको जो है वो सपोर्ट किया था या उसमें इन्वॉल्व थी, उसको बेचारी को जो है जेल में डाला। फिर इंशा जो है हमारी जो पैलेट विक्टिम है, फिर 6 साल की हमारी छोटी बच्ची है हिब्बा, वो 6 महीने की, सॉरी, उसको 6 महीने की एज में जो है उसको आंख में पैलेट लगता है, उसकी माँ उसके लिए लड़ती है, बाहर आती है कि देखो मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। इंशा अपनी एजुकेशन जारी रखती है। तो आप देखिए कितने फोरम्स पे हमारी खवातीन जो हैं, शायद वो बहुत ज्यादा वोकल नहीं होंगी, लेकिन अपने अपने फील्ड में, अपने अपने एरिया में कुछ ना कुछ कर रही हैं। इसी तरह प्रोफेसर्स हैं, इसी तरह जो है आप देखेंगे, और बहुत सारे जिनको डेली पता नहीं क्या कुछ नहीं फेस करना होता होगा, क्योंकि जब हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो हमें घर के दरवाजे से बाहर निकलते ही सबसे पहले अपने आईडी कार्ड्स एक बाहर से आए हुए बिहारी को चेक करवाने पड़ते हैं, ठीक है, जिसका हमारी सरजमीन से कोई लेना देना ही नहीं है, उल्टा हमें उसका चेक करना चाहिए, हम अपना आइडेंटिटी उसको शो करवा रहे होते हैं। तो ये चीजें जो है ना, जब मुझे बाहर बैठ के इतना तकलीफ देती हैं, मैं वहां पे हूं ना तो मैं जूते लगाऊं कि मतलब तुम कौन हो, मतलब तुम कौन हो, बाहर से आके तुम मुझे जो है वो करते हो। लेकिन ये हमारी माओं का, बहनों का, उनका जिगर है। हमारा, आपको पता है, हमारा सोशली एक अलग, हमारा कल्चर का एक वो है, डिफरेंस है उनसे।
तो वो चीजें इफेक्ट होती हैं, हमारे पर्दे का इफेक्ट होता है, हमारे अपने जो है, अभी देखिए पिछले कुछ दिनों से आप देख रही होंगी कि ये मसाजिद के अंदर जो है ना, इन्होंने प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया हुआ कि मसाजिद के अंदर से फायरिंग हो रही है और पकड़ा कोई जाता नहीं है, और ये सारी चीजें ये कर रहे हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये मसाजिद को वहां से बंद करें, ये सारी चीजें करें, ये रिलीजियस अटैक इस तरह से कर रहे हैं। फिर इसी तरह आप देखें जामा मस्जिद हमारी तकरीबन 9 महीने तक वो बंद रही, 9-10 महीने वो बंद रही है, वहां पे नमाज ही पढ़ने दी गई। उसके बाद आप देखिए अभी कुछ दिन पहले की मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, तो हमारी 2 माएं लड़ रही थी एक सीआरपीएफ वाले से, वो उनको कह रहा था कि तुम इस रास्ते से नहीं जाओगे, तुम दूसरे रास्ते से जाओगे। उसने कहा कि मेरा यहाँ से रास्ता बनता है, ये शॉर्ट रास्ता है, तो तुम मुझे कैसे रोकोगे अपने खेत, वो कहीं और तो नहीं जा रही थी, खेतों में काम करने के लिए जा रही थी। तो उसने उनको कहा कि कहते कि नहीं, मैं तो यहीं से जाऊंगी, तुम अभी यहाँ से कुछ लोग गुजरे हैं, तुमने उनको इजाजत दी है, तो हमें क्यों नहीं दोगे तुम इजाजत? ठीक है, यहाँ से एक मैम साहब गुजरी, उसको तुमने इजाजत दी और मुझे नहीं इजाजत दे रहे हो। तो वो 2 खवातीन पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उर्दू भी सही नहीं बोल रही थी, लेकिन उसको जवाब दे रही थी। तो ये हिम्मत, ये हौसला मेरे वतन की माओ में ही हो सकता है, और कहीं पे भी नहीं हो सकता। और आप देखिए वो कैसे एक मर्द की तरह जो है ना, वो लड़ रही हैं उन हालात से, उस एक ऑपरेशन से, उस ब्रुटैलिटी से जो है ना, और नॉन वायलेंट होके लड़ रही हैं, कोई गन नहीं है हाथ में, कुछ नहीं है। लेकिन जब प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, क्योंकि ये हमेशा उकसाते हैं हमारे लोगों को, स्टोन पेल्टिंग पर, इसके ऊपर हमारे लोग अगर पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर रहे होते हैं ना, ये वहां पे भी जो है ना उसको वायलेंस में चेंज कर देते हैं। तो फिर मैं बहुत सारी पिक्चर्स में आप ऐसा भी देखेंगे कि हमारी माओ ने जोलियों में पत्थर उठाए और अपने बेटों को दे रही हैं, ठीक है, या खुद पत्थर मार रही हैं स्टूडेंट्स हमारी, कि अगर तुम हमें वायलेंस पे मजबूर करोगे तो फिर इस वतन की बेटियां, माएं, बहनें वो भी निकलेंगी, फिर तुम्हारा जो है ना हमारे साथ लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक मैसेज आता है। बिल्कुल रिफत जी, ये स्ट्रगल जो है ना, ये शायद कश्मीर में हर जो शमा जलती है, हर जो खातून, मर्द, बच्चा, शायद ये उनके खून जिगर से ही कश्मीर की जो स्ट्रगल है वो शायद उसको जला मिल रही है। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब कश्मीर अपनी आज़ादी के दिन और हम सब अपने वतन में जाएंगे और हम उन सब लोगों से मिलेंगे जिनसे हम कभी भी नहीं मिल पाए या अपने वतन से दूर हैं, जैसे आप हैं। वतन से दूरी जो है वो कितना दर्द क्रिएट करती है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। और आपने उसी दर्द को शायद ट्रांसफॉर्म किया है और कश्मीरी खवातीन, बच्चों और बूढ़ों की आवाज़ बनी है जो पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद है। रिफत जी, एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जो हमारी कॉन्वर्सेशन में भी आ रहा है, आपकी इंटरेक्शन जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी होती है, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से इंटरैक्ट कर सकती हैं। वहाँ पर आप किस तरह से लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा रही हैं, और स्पेशली कश्मीर का मैसेज, क्योंकि हम थोड़े से प्रिविलेज कह लें, थोड़े से कश्मीरियों के लिए हमारा एक कर्ज है जो कि हम जो है वो जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि कर्ज है जिसको उतारना लाजमी। तो आपकी इंटरनेशनल जब इंटरेक्शन होती है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ और स्पेशली खवातीन के साथ जो कि अच्छी पोजीशंस पे हैं या सपोर्ट करती हैं ह्यूमन राइट्स को, तो वहाँ आपकी बात क्या कैसे सुनते हैं और इस तरह से वो एक्सेप्टेंस लेवल क्या है? मेरा तो अभी एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे जर्मनी में तो बहुत अच्छा रहा है। मैं जहाँ कहीं पे गई हूँ, मैं यही कहूंगी कि अल्लाह की ज़ात ने जो है मुझे मेरी औकात से ज़्यादा इज्जत दी है। और यहाँ पे मोस्टली देखा जाता है पूरी दुनिया में कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अगर आप सिर्फ एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो और अपने तौर पे कुछ कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल होता है लोगों को एक्सप्लेन करना, अपने साथ जोड़ना, उनको एहसास दिलाना कि भाई मेरे पास कोई फाइनेंशियल वो नहीं है। अब जाहिर बात है, आपको पता है यहाँ पे यूरोप में जब एक अर्नर हो और आप खा रहे हो, आप घर में हो और आपको यहाँ पे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, रेंट पे करना पड़ता है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम जो है आपको सपोर्ट करेंगे इसमें। तो मैंने कहा कि मैं अगर लोगों से सपोर्ट लूंगी तो कल को जो है ना सारे यही बोलेंगे कि ये भी रिवायती लोगों की तरह से चंदा जमा किया, तो वो टैग जो है ना मुझे बड़ा गंदा लगता है। मैं अगर अपने वतन, मैंने हमेशा सोचा है कि मैं अगर साल में या 2 साल में एक कॉन्फ्रेंस करवाऊंगी, वो भी अपने जो मेरा जेब खर्च होगा या जो होगा मैं उससे करवाऊंगी, मैंने अहद किया हुआ है। तो मैं किसी से सपोर्ट नहीं लूंगी।
तो वही हुआ कि जब आपकी नीयत साफ होती है तो परवरदिगार आपके लिए जो ना रास्ते बड़े आसान कर देता है। तो 1-2 कॉन्फ्रेंसेस में मैं गई जो यहाँ पे जर्मन वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की तरफ से थी। तो वहां पे ऐसा हुआ कि मैं जाहिर बात है कश्मीर से थी, तो उनके लिए बड़ा वो था कि हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं। तो मैंने पहले अपनी जगह बनाई वहां पे, उनके साथ आती जाती रही, उनके प्रोग्राम्स को सुनती रही। साल, 1.5 साल, 2 साल लगे मुझे अपनी जगह बनाने में, उनके दिलों में, उनके जो है ना उनके सेटअप में। तो फिर एक दिन मैंने उनको जो है कश्मीर का एक सोवेनियर जो है उनको गिफ्ट किया। मैंने उनको कहा ये कश्मीर का कल्चर है, आप अपने ऑफिस में इसको लगाएं ताकि जो है जब दुनिया आपसे पूछे तो कश्मीर का एक नाम हो। एक मेरी फूफी जी ने एक बना के भेजा था, वो कश्मीरी क्राफ्ट में बनाया हुआ था, एक कुछ शक्लें वकलें, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो वो जो है मैंने उनको दिया। मैंने कहा कि जब भी इनसे कोई पूछेगा तो कश्मीर का नाम जरूर होगा ना। तो फिर एक ऐसा हुआ कि एक कल्चरल उनका कुछ वो था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है आए यहाँ पे। तो उन्होंने उस दिन मुझे बात करने का मौका दिया। जब मैंने बात की और मैंने उनको बताया कि कश्मीर में इस तरह से है, इस तरह से है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि इंडिया तो एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और जर्मनी के उसके साथ रिलेशंस बड़े अच्छे हैं, ये सारी चीजें। तो मैंने उनको कहा कि बिल्कुल ऐसी बात है। फिर मैंने जो जर्मन चांसलर को एक लेटर लिखा था ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे, जो हमारी चांसलर हैं जर्मनी की, तो मैंने उनको वो लेटर भी दिखाया। मैंने कहा कि इस तरह मुझे उस दिन मौका मिला उनके साथ बात करने का। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस करवाना चाहती हूँ, लेकिन जो है मैं कहाँ पे करवाऊं या कैसे करवाऊं मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने जो है वो हॉल जो था उनकी ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने कहा कि ठीक है आप। तो उन दिनों मेरे साथ एक हादसा हो गया, मैं थोड़ी बीमार पड़ गई। तो यकीन करें कि वो जो बैनर डिजाइन किया, बनाया, सारा जर्मन ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे लिए उन्होंने। और मैंने जो है खाना वगैरह अरेंज किया, जो गेस्ट वगैरह थे कुछ लोग जो है उसमें से मिस हो गए। लेकिन जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी मैं अकेली थी, उनको पता था, मैं और मेरे हस्बैंड थे सिर्फ, और हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। और मेरी एक ईरान की एक फ्रेंड है, लैला उनका नाम है, वो थी। और तमाम हॉल उन्होंने डेकोरेट किया, बैनर उन्होंने लाए लगाए। जब मेरे गेस्ट आए उनके लिए जो है वो चाय पानी वगैरह लगाना, वो उनकी तरफ से उन्होंने वो किया। उसके बाद जब खाना वगैरह हुआ सारी चीजें, तो उसके बाद जो गेस्ट आए हुए थे दूर दूर से, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है एक आपस में एक कन्वर्सेशन करते हैं, जो कश्मीरी हम 4-5 लोग थे जमा। तो हाँ, हम लोग जो है एक लाइव वो करते हैं। और आप यकीन करें कि वो सारे बर्तन उन लोगों ने धोए। और जब एट द एंड मुझे उसका किराया पे करना था 300 हॉल का, 300 यूरोज हॉल के थे। और उसके बाद जो बैनर का था, मेरे ख्याल से 100 यूरो में बैनर बना था, और पता नहीं कितना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपसे नहीं लेंगे। जब आपकी वो कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो है जर्मन जो अभी ये CDU है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जो अभी रूल कर रही है जर्मनी में, तो पार्टी जो है, तो हाँ जी, तो उसके जो यहाँ के वो जो चीफ थे, हेड थे, वो भी थे उसमें। तो उन सब ने जो है बहुत वो किया। उन्होंने कहा कि हम आपसे वो नहीं लेंगे। बस मुझे थोड़े से जो है उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ा, जो मैं वो कर सकती थी। और खुदा ने जो है सब सुना। और उन लोगों ने जो है मुझे सपोर्ट किया। उन लोगों ने कहा कि नहीं, यू आर फाइटिंग फॉर अ जेन्युइन कॉज। मैंने उसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी, बहुत सारे इंसिडेंट्स की उसमें, इंशा मुश्ताक का, हिब्बा का, ये जो हमारे एक भाई हैं जिनको ह्यूमन शील्ड बना के जो है वो गाड़ी के साथ बांधा गया था, उनका केस, उसके बाद कुनन पोस्टपुरा का केस, इन तमाम की जो है ना मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वो तकरीबन 23 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनी थी। उसको जो है जर्मन में ट्रांसलेट किया था उनके लिए, और बाकी वो इंग्लिश में वो चल रही थी वो सारी। तो उनको दिखाई, तो तब उनको एहसास हुआ कि नहीं, कश्मीर में जो है ना बहुत ज्यादा जो मास लेवल पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। फिर उसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स और वो सारी चीजें उनके सामने जो है ना मैंने तकरीबन 3 घंटे का हमारा वो था कॉन्फ्रेंस से, 3 घंटे में वो सारी चीजें जो है ना, स्पीचेस और वो सारी चीजें, क्वेश्चन, फिर उसके बाद उनकी तरफ से जो क्वेश्चन आंसर्स आए वो बहुत सपोर्टिव थे। और वो बहुत वो थे हमारे, मेरे लिए बहुत वो थे कि उन्होंने कहा कि हम हर फोरम पे आपको जो है वो सपोर्ट करेंगे। और जो CDU के जो हेड थे इसके हमारे स्टुटगार्ट के, उन्होंने भी यही कहा कि मैं जो है गवर्नमेंट लेवल तक जो है मैं कोशिश करूंगा
کہ مسئلہ کشمیر پہ بات کی جائے, اس کے اوپر کانفرنسز کی جائیں اور اس پہ جو ہے ایکشن لیا جائے, اور جہاں پہ کشمیری کمیونٹی رہتی ہے ان کے کیا مسائل ہیں اس کے اوپر بھی بات کی جائے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری اگر ہم اچھی طریقے سے پراپر طریقے سے اپنا کیس پریزنٹ کریں, اگر ہم کنونسنگ طریقے سے اپنا کیس پریزنٹ کریں تو کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کریں, اور بہت حد تک ہم انہیں کنونس کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. لیکن وہ یہی بات ہے رفت جی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اپنے بہت سارے پولیٹیکل مختلف قسم کے ان کے انٹرسٹس ہیں, اور وہ اس کی وجہ سے کہیں خاموش ہو جاتے ہیں, کہیں وہ ہمارے ساتھ ضرور کھڑے ہوتے ہیں. رفت جی, بہت سارے سوالات ہمارے دوستوں نے بھی آپ سے کیے ہیں. ایک سوال جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل کووڈ-19 کی سچویشن ہے, وہاں پر کشمیر کے پہ کیا حالات ہیں؟ کچھ جو ہمیں خبریں بھی مل رہی ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں مل رہی ہیں. ایک تو لاک ڈاؤن, آف کورس جیسے ہی یہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا تو لوگوں کو احساس ہوا کہ کشمیر بھی کئی صدیوں سے دہائیوں سے جو ہے وہاں پر لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے. تو اس وقت کیا سچویشن ہے کووڈ-19 کے حوالے سے, اور جو انٹرنیشنل ایڈ جو ہے وہاں تک پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی, کیا سچویشن ہے یہ ہم سے مزمل؟ ہاں, کون سی انٹرنیشنل ایڈ؟ یہ جو میری بہن ہے یا بھائی ہیں جنہوں نے بھی یہ سوال پوچھا ہے, میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ کشمیر کو یہ جو ہے نا ایک, جب ہم اس کا نام لیتے ہیں تو بڑا خوبصورت سا احساس دل میں آتا ہے, بڑا خوبصورت سا نام ہے کشمیر. لیکن جب آپ اس کو اندر جاتے ہیں نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ جو ہے نا ایک خوبصورت جو ہے وہ ایک جہنم میں آپ کو پہنچایا گیا ہے, جہاں پہ آپ کو جو ہے نا اپنی مرضی سے سانس تک لینے کی آزادی نہیں ہے. یہ تو بہت دور کی بات ہے. یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہے, وہاں پہ جو لوکل آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی کام نہیں کرنے دیا جاتا, ٹھیک ہے, لوکل پریس ہے اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. ابھی آپ دیکھیں جب یہ 2019 میں انہوں نے جو آرٹیکل 370 کو ختم کیا, اس کے بعد یہ سچویشن بنی کہ انہوں نے کمیونیکیشن کا سارا سسٹم بند کر دیا, ٹھیک ہے, ایون کہ لینڈ لائن تک آپ کو پتا ہے سب بند تھا, اور لوگ فکر مند تھے, دنیا فکر مند تھی, اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے, یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ ہم اپنا وفد بھیجیں گے, آپ ہمیں اندر جانے کی اجازت دو کشمیر میں, ہم لوگوں سے خود بات کریں گے. انہوں نے اجازت نہیں دی. چھوڑیے آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو, اسد الدین اویسی صاحب جو راہل گاندھی ہیں ان کو ایئرپورٹ سے واپس بھیجا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو کوئی باہر سے تو نہیں آئے تھے نا, ٹھیک ہے, وہ تو انڈین ہی ہے نا, انڈین پولیٹکس میں ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ان فیوچر وہ جو ہے وہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہ ان کو نہیں آنے دیتے, تو باہر سے ایڈ آنا یا آرگنائزیشنز کا آنا یا ہیومن رائٹس کمیشن کا آنا, وہ تو بہت ہی مشکل کام ہے کشمیر کے اندر, ان کو پرمیشن ہی نہیں ملتی ہے وہاں پہ اندر جانے کی. اسی طرح جو ہے آپ دیکھیے جب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اور یہ جو ہیومن رائٹس کمیشن کی جو رپورٹ آئی تھی 2019 میں اور 2018 میں, اس کے لیے انہوں نے جو ہے ایز اے ٹورسٹ جو ہے اپنے جرنلسٹ کو بھیجے تھے, اس میں ایک انڈین وہ بھی تھی, ٹھیک ہے, وہ ایز اے ٹورسٹ گئے ہیں وہاں پہ. تو یہ حالات ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ آپ نہیں جا سکتے ہیں. وہ ایک خوبصورت قید آپ سمجھ لیں, خوبصورت جیل ہے جہاں پہ صرف آپ جو ہے صرف دور سے کھڑے ہو کے جو ہے نا آپ ان نظاروں کا لطف اٹھا سکتے ہیں, لیکن وہ وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ جہنم بنائی گئی ہیں. اور وہ اس کی مثال رفت جی جو کل کا واقعہ ہے اس بچے کا جو اپنی نانا کی, وہ بہت بڑی دل ہلا دینے والی ہے. میں ایک ماں خود بھی ہوں اور رفت کو معلوم ہے کہ وہ کتنا دل ہلا دینے والا واقعہ ہے کل کا. تو اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ وہ جو صاحب تھے وہ اپنے بچے کے ساتھ صرف بازار گئے تھے, ہے نا رفت, ایسی بات تھی. وہ اپنی کسی بیٹی کو یا کسی اس کو جو نا بچی کو ریسیو کرنے, وہ لینے کے لیے گئے تھے. تو وہ جو وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ آلریڈی جو ہے میرے خیال سے ان کا کلیم تھا کہ ایک CRPF والا مارا گیا, 3-4 جو ہے وہ زخمی ہیں, اور فائر نہیں ہو رہا تھا, یہ لوکل وٹنس کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آئے ہیں وہاں پہ, تو انہوں نے دیکھا اتنی فوج ہے تو ان کی گاڑی روکی گئی ہے, انہیں کہا گیا کہ آپ نیچے اترو. انہوں نے کہا کہ میں کس لیے اتروں نیچے, تو ان کو زبردستی کھینچ کے جو ہے باہر نکالا گیا ہے,
اور اس کے بعد جو ہے ان کو بنا پوچھے پاچھے جو ہے نا ان کو روڈ کے اوپر گولی ماری گئی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کراس فائر میں آیا, ان کو پیچھے سے بلٹ لگا ہے. تو وہ یہ سارا جھوٹ ہے, بکواس ہے. جس نے, اگر آپ دیکھیں اس تصویر میں, تصویریں جو نا وہ بولتی ہیں. اس تصویر میں جو آپ دیکھیں کہ ایک CRPF والا بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو ان کا نواسا ہے 3 سال کا, وہ پتھر لے کر اس کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس طرح اس نے ہاتھ میں کیا ہوا. ٹھیک ہے, اس طرح ہاتھ کیا. تو اس کے بعد جو ہے انڈین میڈیا کا جو ہی وہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو ان کا پروپیگنڈا اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی جو ہے ہاں اس کو جو ہے دہشت گردوں نے مار دیا, یہ کر دیا. بھائی سب سے بڑے دہشت گرد آپ نے یونیفارم بھی وہاں پہ بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں. 10 لاکھ دہشت گرد تو آپ کی یونیفارم میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ ریئل ٹیررزم کر رہے ہیں, جنہوں نے جو ہماری خواتین کو ہراس کرتے ہیں, جنہوں نے ریپ کیا ہے, جنہوں نے جو ہے فیک انکاؤنٹرز کیے ہیں, جنہوں نے فیک کیسز میں ہمارے بچوں کو ہندوستان کے مختلف جیلوں میں پہنچایا ہے. ٹھیک ہے, وہ ریئل ٹیررسٹ ہیں. ٹیررزم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے کی زمین پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ جو ہے اس کے اوپر وائلنٹ ہو جاتے ہیں یا کوئی وائلنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہماری زمین پر آئے ہیں, کوئی کشمیری ان کی زمین پہ نہیں گیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہی بچہ, اس نے جو ہے نا وہ 3 سال کے بچے سے آپ جھوٹ نہیں بلوا سکتے. وہ جو ہی گھر پہنچا ہے تو وہاں پہ آلریڈی رپورٹر وغیرہ موجود تھے اس گھر میں, اور اس بچے کو جو ہی اس کو نہلانے کے لیے اس کو ٹب میں بٹھایا گیا تو اسی ٹائم رپورٹرز نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا وہاں پہ, وہ کہ تب پولیس والے نے گولی ماری. ٹھیک ہے, دی وائر نے اس کو وہ کیا ہے. اور میں ابھی دیکھ رہی تھی جب میں نے اس کے اوپر میں نے وہ ویڈیوز وغیرہ ڈالی ہیں, تو انڈینز آ کے وہاں پہ اس کو دی وائر کو بھی کراپ کر کے, دی وائر کی جو پوسٹ ہے نا, ان کو لگا کہ رفت وانی کو پتہ نہیں ہے, اس کو جو ہے میں آپ کو بھیجوں گی اس کے پروگرام کے بعد. دی وائر کی جو پوسٹ ہے اس کو کراپ کر کے اس کو جو ہے نا پتہ نہیں کیا الگ سے بالکل اس کی ہیڈنگ ہی تبدیل کی ہوئی. پھر میں نے اس کو لنک بھیجا, اس کو جو ہے میں نے اسکرین شاٹ بھیجا, میں نے کہا یہ ریالٹی ہے. میں نے کہا کیوں دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہو, کیوں جھوٹ بول رہے ہو. اگر آپ کہتے ہو کہ کشمیر آپ کا اٹوٹ انگ ہے تو وہاں کے لوگوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کرو, ان کو سنو, ان کو بات کرنے کا رائٹ ہو. بات کرنے سے میں بات کر رہی ہوں, میں نے تو کوئی گولی نہیں چلائی نا. تو میں پہلے بہت پولائٹلی بات کرتی تھی, بہت ہی سلجھے ہوئے انداز میں بات کرتی تھی, لیکن ابھی مجھے غصہ آتا ہے کیونکہ ان کا ایک جو بہیویئر ہے وہ بہت ہی روڈ اور بہت ہی وائلنٹ ہے ٹورڈز کشمیریز. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی وہ بچے کا بھی کہتے یہ بھی کل ٹیررسٹ بنے گا, مار دو اس کو بھی. اس بچے کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ان کے آپ کمنٹس پڑھیں. تو پھر بینگ اے کشمیری وہ ہمارا خون تو ویسے بھی جوش مارتا ہے. تو پھر مجھے بھی اپنی جگہ پہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنے کی بات کریں, اور مارنے کی بات نہیں کر رہے, یہ مارتے ہیں. ابھی اس سے پہلے باسم کا جو انسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ ایک ہینڈی کیپ بچہ تھا, وہ ذہنی طور پہ معذور تھا, پیدائشی. اس کے اوپر ٹیررزم کا وہ کر کے اس کو جو ہے نا کہا کہ یہ سینے کے ساتھ بم باندھ کے جو ہے نا کیمپ کی طرف آ رہا تھا, اور وہ کیسا بم ہے کہ آپ نے اس کا سینہ پورا چھلنی کر دیا اور وہ بم نہیں پھٹے. اس کے بعد چلیں بم نہیں پھٹے, اس پتا چل گیا, میڈیا میں سب کچھ آ گیا کہ بھائی یہ تو پیدائشی جو ہے وہ بیچارہ ذہنی معذور ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس کی لاش نہیں دی انہوں نے, اس کی ماں کو. اس کی ماں کو اکلوتا ان کا بیٹا تھا, اس کو صرف اس کی خون آلود چپل دی. ٹھیک ہے, یہ اتنے ظالم ہیں. وہاں پہ آن گراؤنڈ شفافیت کی اگر کوئی لمٹس ہے نا, کوئی اگر شفافیت کی لمٹ بھی ہو سکتی ہے نا, وہ بھی انڈیا نے کراس کر دی. کیمیکل ویپن یوز کرتے ہیں یہ ہمارے لوگوں کے اوپر, ان کی لاشیں جلی ہوئی ملتی ہیں ہمیں, ان کے جسم کے حصے جو ہے نا ہمیں شاپر میں جمع کر کے جو نا دفنانے پڑتے ہیں. اس سے زیادہ اور بروٹیلٹی کیا ہوگی. برہان وانی کو شہید کیا, اس کو جو ہے شہید تو کر دیا, حالانکہ اسے کبھی کوئی گولی نہیں چلائی. جیسے منان وانی نے کبھی کوئی گولی نہیں چلائی, منان وانی نے ایسا سمبولک اس نے وہ جوائن کیا, لیکن وہ آرٹیکلز لکھتا تھا. پھر اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں ریاض میں اس کو شہید کرنے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ جو ہے ان نے بے حرمتی کی, ان کا ٹراؤزر وغیرہ اتارا, اس کی تصویریں بنائی, اس کو وائرل کیا. تو یہ اب اتنی یعنی اخلاقی گراوٹ جو ہے نا,
इखलाकियात तो मैं इनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करती हूँ, लेकिन दे हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट ऑफ ब्रूटैलिटी, और मुझे नहीं पता कि इससे ज्यादा कोई, यानी मेरी सोच में तो इससे ऊपर कोई और चीज हो नहीं सकती है। मेरी तो यहाँ पे सोच बस हो जाती है कि मतलब अगर आप तारीख का भी मुताला करें, और इतनी सफाकियत तो आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। अनआर्म्ड सिविलियंस को जिस तरह से आप अनआर्म्ड सिविलियंस को जिस तरह से ये टॉर्चर करते हैं, उनको जो नुकसान पहुंचाते हैं, उसके अलावा आप देखिए अभी चाइना जब इनके आते हैं कि 20 जवान मारते हैं, उनके सामने भीगी बिल्ली, बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते उनके सामने। उनने 20 जवानों का तो इन्होंने नाम लिया, तो 30 से ऊपर इनके जो है वो मारे गए हैं। उसका सारा गुस्सा भी आके ये वैली में निकालना है, ताकि लोगों की कंसंट्रेशन, इनका मीडिया जो है वो फोकस डाइवर्ट करता है टुवर्ड्स कश्मीर, लद्दाख की तरफ से। रिफत जी, we can continue talking, हम आपकी बात करते रहें, कश्मीर की बात करते रहें। आपका काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आपकी वॉइस जो है, मैं हमेशा से कहूँगी, आपकी एक नॉन वायलेंट और इनोवेटिव वे ऑफ sharing the voice to the world, how important it is for people of Kashmir, for Kashmiri struggle itself, कि वो कहाँ दुनिया तक आप आवाज़ पहुँचा रही हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, और मेरा ख्याल है तारीफ के काबिल है, और जो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, वो भी तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि रिफत जी, ये बात तो हम मानते ही हैं कि जहाँ हक की आवाज़ हो, वहाँ ज़रूर साथ देना चाहिए हमेशा, और कश्मीरी हक पे हैं और हमेशा हक पे रहेंगे। रिफत जी, हम क्योंकि प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से पे हैं, आपका पैगाम क्या है जो आपके दोस्त या आपके चाहने वाले या लोग आपके जो साथ खड़े हैं वो सुन रहे हैं, और आपके पास ये मौका है कि आप उन तक अपनी आवाज़ दोबारा से पहुंचा दें, आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए, और उन कश्मीरी खवातीन के लिए जो कि शायद मैं और आप उतना मरहम ना रख पाए उनके दिलों पर, और शायद अल्लाह ताला उनके दिलों पर वो मरहम ज़रूर रखेगा और उनको आज़ादी की सुबह ज़रूर नसीब होगी, लेकिन हमारी एक छोटी सी काविश जो भी हो सकती है वो हम कर सकते हैं। आपका मैसेज और आपका पैगाम उन कश्मीरी बच्चों के लिए, बहनों के लिए, माओं के लिए क्या होगा? सबसे पहले तो मैंने प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की थी, अपने लिए इंसान जो है ना, वो हर इंसान जीता है, जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, और अपनी जिंदगी को कोई मकसद दें। और खुदा ने जो है ना, खुदा को कोई इंसान की इबादत की जरूरत नहीं थी, अल्लाह ताला की जितनी वो शैतान ने ही इबादत की थी या फरिश्तों ने इबादत करके रखी है, तो ये एक आजमाइश है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर मैं चाहूं, अगर तुम मुझसे माफी मांगो, तुमने नमाज में कोताही की, रोजे में कोताही की, या और मामलात में कोताही की, तो मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ। लेकिन अगर तुमने मेरे बंदे को तुमने दुख पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाई, तो उसके लिए मैं तुम्हें तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक वो बंदा तुम्हें माफ नहीं करेगा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि अगर तुम कहीं पे कोई बुराई देखो तो उसे हाथ से रोकने की कोशिश करो, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, जुबान से नहीं रोक सकते तो जो ईमान का आखिरी दर्जा है कि तुम उसको दिल में बुरा जानो। पहली तो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, और ना ही मैं इतनी बड़ी जो हूं, लेकिन ये जो जुबान है, जो अल्फाज हैं, उससे तो मैं लड़ सकती हूँ। तो मैंने अपनी वॉइस को चुना है। मैं अपनी तमाम माओं, बहनों और बेटियों से कहना चाहती हूँ अपने वतन की, कि दुनिया में जो है ना, एक औरत जो है मौत से लड़ के जो है एक जिंदगी को है दुनिया में लेकर आती है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब तक आप अपने राइट्स के लिए खुद नहीं लड़ेंगी, खुद नहीं निकलेंगी, तो आपको कभी भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप अपने राइट्स जो हैं वो दूसरों के जरिए जो है वो हासिल कर सकती हैं। उसके अलावा जो है, अगर हम आबादी, हमारी पॉपुलेशन का जो है 50 या 60% जो है अगर खवातीन पर मुश्तमिल है, तो अगर हम अपनी आबादी का 60% निकाल दें तो वहां पे हमारे फिर बुजुर्ग बच जाते हैं, फिर बच्चे निकाल दें तो फिर हमारे जवान कितने बचते हैं।
ठीक है। तो फिर औरत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनता है, वो घर से लेकर दुनिया की हर फील्ड तक एक बच्चे को एजुकेट करने में, उसको परवान चढ़ाने में, अगर वो अकेली है तो उसको मुआशरे में जो है एक एक मुकाम तक लेके जाने में एक औरत का बड़ा रोल होता है। और अगर आप आजादी की तहरीकें देखें, दुनिया की कोई भी तहरीक देखें, उसमें खवातीन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया है। यही नहीं, अगर हम अपने इस्लामी मुआशरे की का भी मुताला करें तो वहां पे भी खवातीन ने जंगों में बड़ा रोल अदा किया है। तो हमारी खवातीन को जो है एक स्टीरियोटाइप माइंड जो है वो कहता है कि नहीं आप आगे मत आओ, ये मत करो, वो मत करो। नहीं, जब तक एक औरत खुद अपनी तकलीफ बयान नहीं करेगी, वो सामने नहीं आएगी, आप जो है अपना मकसद जो है वो उसको वो हासिल नहीं कर सकते हो। आप अपना जो मैसेज है दुनिया को वो कन्वे नहीं करवा सकते हो। आप जो अपनी जो अब मतलब एक बंदा बीमार है, मुझे अगर कोई तकलीफ है, आप मेरी जगह पे जाके फरहत जी आप डॉक्टर को नहीं बता सकती हैं कि मुझे ये तकलीफ है। आप शायद बता दें कि इसके सर में दर्द है, ये ऐसा है, ऐसा है, लेकिन जो मैं फील करती हूँ वो सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ कि मुझे जब सर में दर्द होता है तो मुझे कैसा फील होता है, मुझे जब दिल में दर्द होता है तो मुझे कैसा फील होता है, कहाँ कहाँ पे तकलीफ होती है, किस तरह की जो है मैं उससे गुजरती हूँ, लेवल से गुजरती हूँ, तो वो सिर्फ मैं ही बयान कर सकती हूँ। इसी तरह हमारे वतन की माओ, बहनों, बेटियों को हिम्मत करनी होगी, उनको जो है अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बाप के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए उनको लड़ना होगा। ठीक है, इसमें जब आप अपने वतन के लिए लड़ते हैं, आप अपने सिर्फ वतन के लिए नहीं लड़ रहे होते, आप उस टाइम अपनी जात के लिए लड़ रहे होते हैं। मैं अगर अपने वतन के लिए अभी लड़ रही हूँ, नहीं, मैं अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए लड़ रही हूँ। अगर मैं डोमिसाइल लॉ को इस टाइम चैलेंज कर रही हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, वो इनसिक्योरिटी जो इंडियन आर्मी ने कुनन पोस्टपोरा में मास रेप के वक्त पे वो पैदा की। मैं इनसिक्योर हूं जो मेरी माएं बहनें वहां पर मौजूद हैं, उनके लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो एक औरत सिर्फ अगर आजादी की तहरीक या कोई भी तहरीक है उसमें लड़ती है तो उसका मतलब है कि वो अपने आप को सिक्योर कर रही है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, इन फ्यूचर जो थ्रेट है उसके राइट्स वायलेट होने का, उसके लिए। तो जमीन का कर्ज बहुत बड़ा कर्ज होता है। और जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे नापसंद भी करते हैं, या जो मेरी आइडियोलॉजी से, क्योंकि मैं हर दफा हर एक के मुताबिक नहीं हो सकती ना, हर एक की सोच के मुताबिक मैं नहीं हो सकती हूँ, मैं हर बात उनकी सोच के मुताबिक नहीं कर सकती, तो वहां पे वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वहां पे पैदा हो जाता है। लेकिन मेरी जो कोशिश है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे वतन के लिए है, मेरे लोगों के लिए है, और एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए। जैसा मैं मुस्तकबिल देखती हूँ यहाँ पे लोगों का, वो एक फ्रीली रात के टाइम पे भी एक औरत जो है अपने घर अगर आएगी 2 बजे रात को भी वो सिक्योर पहुंचती है अपने घर। मैं वही सिक्योरिटी अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, बेटियों के लिए, अपने वतन की तमाम खवातीन के लिए मैं देखना चाहती हूँ। उनके दिलों में वो डर नहीं देखना चाहती, एक बाप के दिल में डर नहीं देखना चाहती, एक भाई के दिल में डर नहीं देखना चाहती, एक बेटे के दिल में डर नहीं देखना चाहती, एक शोहर के दिल में डर नहीं देखना चाहती कि मेरी माँ, बहन, बेटी, बीवी जो है जब बाहर निकलेगी वो इनसिक्योर जो है वो नहीं है, उसको सिक्योरिटी है। तो ये चीजें जो है इसके लिए हमको फाइट करना है। और इसमें अपने लिए लड़ने में, अपने राइट्स के लिए लड़ने में इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। यहाँ पे कहीं पे आपको इस्लाम मना नहीं करता, यहाँ पे अगर आपको सोसाइटी मना करती है तो वो सोसाइटी खराब है, इसका मतलब है कि वो आपको जो है हमेशा इसी हाल में देखना चाहते हैं। इस टाइम जो हमारा गोल है वो कॉमन गोल है, ऑपरेशन से लड़ना, जो ब्रुटैलिटी हो रही है उसको खत्म करवाना। तो उसके लिए हम सबका एक आवाज होना बहुत जरूरी है, और आप अपनी आबादी के निस्फ हिस्से की आवाज को दबा नहीं सकते हो। आप उसको दबाओगे इसका मतलब है कि आपने अपने लिए रास्ते बंद किए, अपनी आजादी के लिए। बहुत खूबसूरत बात की है रिफत जी, बहुत खूबसूरत बात की है रिफत जी। और इसी बात पे हम बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया है, आपने अपनी आवाज पहुंचाई है, और बहुत सारे चाहने वाले और सुनने वाले ने
بہت محبت آپ کی طرف بھیجی ہے. رفت جی آپ کی ہی میسج سے میں اپنے پروگرام کا اختتام بھی کروں گی. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. آج ہم کانورسیشن میں تھے رفت وانی صاحبہ سے جو کہ کشمیری خاتون ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, بلاگر ہیں, ایک نان وائلنٹ وے اور نان وائلنٹ طریقے سے دنیا میں کشمیر کی آواز پہنچا رہی ہیں. اور وہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے, ایک راستہ نکالتا ہے, ایک نیا انوویٹو راستہ نکالتا ہے, تو رفت اس کی شمع جلا رہی ہے پوری دنیا میں. اور ہم نے ان سے بہت سی ڈھیر ساری باتیں کی. ہم پھر ایک دوبارہ سے اسی طرح کی ایپیسوڈ میں کسی بھی خاتون سے جو دنیا میں کہیں بھی رہتی ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. بہت سارے چیلنجز جو میں کشمیری خواتین فیس کری ہیں آپ نے ان کے بارے میں بھی آج جانا, اور بہت ساری ایسی خواتین سے بھی آپ کو ملوائیں گے جو اپنی لیڈرشپ پوزیشنز پہ رہ کر ہماری دنیا اور ہمارے آگے پیچھے جو بھی دنیا ہے اس کو پیسفل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ایسی ماؤں سے ملاقات آپ کی کرواؤں گی جو کہ مختلف دنیا میں رہتی ہیں, اور آپ سے ان کو ملواؤں گی بھی, اور انشاءاللہ ہم کانورسیشن اپنی جاری رکھیں گے. بہت شکریہ رفت جی, اور بہت شکریہ بہت سارے لوگوں کا جو ہمیں آج سن رہے تھے. بہت بہت شکریہ, اور میری طرف سے تمام سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو جنہوں نے